أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سورہ دہا ترجمہ۔ سورہ دہا مکے میں اتری، اس میں 11 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خودرفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی مالدار کر دیا، تو تم یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سورہ دہا تفسیر۔ سورہ والدہا مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 11 آیت، 40 کلمے، 172 اکشر ہے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ روز وہی نہ آئی تو کافروں نے طعنے کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور مکروہ یعنی برا جانا، اس پر یہ سورت اتری۔ جس وقت کی سورج بند ہو، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ چاشت کی نماز سنت ہے، اور اس کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال کے پہلے تک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک چاشت کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4، 1 سلام کے ساتھ۔ کچھ مفسروں نے فرمایا کہ دکھ سے دن مراد ہے، اور اس کی تاریکی عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے۔ کچھ مفسروں نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے نور کی طرف، اور رات کی یہ ہے آپ کے خوشبودار گیسوؤں کی طرف۔ روح البیان یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود اور حوض کوثر اور بھلائی، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر اونچا درجہ، اور آپ کی امت کا ساری امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنوں کے درجے اور بلند ہونا، اور بے انتہا اجرتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اور مفسروں نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ آنے والے حالات آپ کے لیے پچھلے حالات سے بہتر اور برتر ہیں۔ گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، اور عزت اور منصب پر منصب زیادہ عطا فرمائے گا، اور گھڑی در گھڑی آپ کے درجے ترقیوں پر رہیں گے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا وعدہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی، یعنی کمال نفس اور اگلوں پچھلوں کے علوم اور جہر امر اور دین کا اعلان، اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور صحابہ کے زمانے میں ہوئی اور قیامت تک مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا پورب سے پشچم تک پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین امت ہونا، اور آپ کی وہ بزرگی اور چمتکار جن کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آخرت کی عزت اور سمان کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام اور خاص شفاعت اور مقام محمود وغیرہ بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، یعنی اے اللہ میری امت میری امت۔
अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पूछो रोने का क्या कारण है, जबकि अल्लाह ताला हर बात जानता है। जिब्रील ने हुक्म के अनुसार हाजिर होकर दरियाफ्त किया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम हाल बताया और उम्मत के गम का इजहार फरमाया। जिब्रील अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि तेरे हबीब यह फरमाते हैं, जबकि तू खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हम आपकी उम्मत के बारे में बहुत जल्द आपको राजी करेंगे और आपके दिल को दुखी न होने देंगे। हदीस शरीफ में है कि जब यह आयत उतरी, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरा एक उम्मती भी दोजख में रहे मैं राजी न होऊंगा। आयत साफ प्रमाणित करती है कि अल्लाह ताला वही करेगा जिसमें उसके हबीब राजी हों। और शफाअत की हदीसों से साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा इसी में है कि उम्मत के सारे गुनहगार बख्श दिए जाएं। तो आयत और हदीसों से यह नतीजा निकलता है कि हुजूर की शफाअत मकबूल और आपकी मुबारक मर्जी के मुताबिक उम्मत के गुनहगार बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बुलंद दर्जा है कि जिस रब को राजी करने के लिए तमाम मुकर्रब बंदे तकलीफ बख्शित करते और महनते करते हैं, वह इस हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अताआम करता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो आपके शुरू से आप पर फरमाई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वालिदा माजिदा के गर्भ में थे। गर्भ 2 माह का था कि आपके वालिद साहिब ने मदीना शरीफ में वफात पाई और न कुछ माल छोड़ा न कोई जगह छोड़ी। आपकी परवरिश के जिम्मेदार आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हुए। जब आपकी उम्र शरीफ 4 या 6 साल की हुई तो वालिदा साहिबा ने भी वफात पाई। 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया सर से उठ गया। उन्होंने अपनी वफात से पहले अपने बेटे अबू तालिब को, जो हुजूर के सगे चाचा थे, आपकी खिदमत और देखभाल की वसीयत की। अब तालिब आपकी खिदमत में सरगर्म रहे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला ने नबुव्वत से नवाजा। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरों ने एक मानी ये बयान किए हैं कि यतीम यकता और बेनजीर के अर्थ में है। इस सूरत में आयत के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने आपको सम्मान और बुजुर्गों में यकता और बेनजीर पाया और आपको अपने कुर्ब के मकाम में जगह दी और अपनी हिफाजत में आपके दुश्मनों के बीच आपकी परवरिश फरमाई और आपको नबुव्वत और रिसालत के ऊंचे मनसबों के लिए चुना। खाजिन, जुमल और रूहुल बयान और गैब के रहस्य आप पर खोल दिए और जो हुआ है और जो होने वाला है उसकी जानकारी आपको अता फरमाई। अपनी जात और सिफात की पहचान में सबसे बुलंद दर्जा इनायत किया। मुफस्सिरों ने एक मानी इस आयत के ये भी बयान किए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा वारुफ्ता पाया कि आप अपने नफ्स और अपने मरतबों की खबर भी नहीं रखते थे, तो आपको आपकी जात और सिफात और मरतबों और दजों की पहचान अता फरमाई। सारे नबी मासूम होते हैं, नबुव्वत से पहले भी और नबुव्वत के बाद भी, और अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी सिफात के हमेशा से जानकार होते हैं। कनात यानी संतोष की नेमत अता फरमाकर। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि मालदारी माल की बहुतात से नहीं होती, असली मालदारी नफ्स का बेनियाज होना है। जैसा कि जाहिलों का तरीका था कि यतीमों को दबाने और उन पर अत्याचार करते थे। हदीस शरीफ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के घरों में वह घर बहुत अच्छा है जिसमें यतीम के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो, और वह घर बहुत बुरा है जिसमें यतीम के साथ बुरा व्यवहार किया जाता हो। या कुछ दे दो या हुस्ने अखलाक और नरमी के साथ उजर कर दो। यह भी कहा गया है कि सवाल करने वाले से विद्यार्थी मुराद है, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसकी जो हाजत हो उसको पूरा करना चाहिए और उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और वो भी जिनका हुजूर से वादा फरमाया। नेमतों के जिक्र का इसलिए हुक्म फरमाया कि नेमत का बयान करना शुक्रगुजारी है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की।
वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।